Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Anaba TV rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berharga ini kita kembali kedatangan tamu yang mulia. Beliau adalah Syekh Mustafa Musawwaq, salah satu delegasi dari Al-Azhar Kairo Mesir untuk Indonesia. Yang pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tausiah dan nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Langsung saja kita persilahkan kepada beliau untuk segera menyampaikan tausiahnya kepada kita semua, nasihat-nasihat yang berharga. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim, ma tabatid dunya illa bidhikrih, wa ma tabatil akhiratu illa birahmatih, wa ma tabatil jannatu illa biru'yatih. Wassalatu wassalamu ala qa'idil ghurril muhajjalin سيدنا محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد أحباب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان الذي يصنع حسابا للآخرة ويتقي الله سبحانه وتعالى دائما يندم على الذنوب والأخطاء التي يفعلها، لكن هذا الندم أحيانا يكون مزيف. الندم الحقيقي الذي صاحبه يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يتطلب شروط لا بد أن يوفي بها الإنسان الذي يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى. أولا من هذه الشروط الندم الحقيقي على هذا الذنب. ثانيا الإقلاع عنه مباشرة وعدم الرجوع إليه مرة أخرى. وأيضا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا أنت فعلت الذنوب عليك بعدها أن تفعل الحسنات والخيرات التي تمحو هذه الذنوب. ثم يأتي بعد ذلك مسألة مهمة، وهي مسألة البيئة التي تعين الإنسان على التوبة. لا بد من بيئة حقيقية ينشرح فيها صدر الإنسان بنور الله سبحانه وتعالى. ونذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، والراهب معناه رجل صالح عابد ولكن ليس عنده علم. فأتى إليه هذا القاتل وقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: أنت قتلت 99 نفسا ليس لك توبة، ذنب عظيم. فالرجل تغيظ فقتله فكمل به 100. ثم بعد ذلك ندم وقال: أنا أريد أن أتوب، ماذا فعلت؟ فسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فذهب إليه فسأله فقال له بلسان منكسر: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، وما يحول بينك وبين التوبة؟ لكن هناك شرط. هذا الشرط تغيير
تغيير بيئة الإنسان التي تعينه على الطاعة. فقال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، يعني أرض معينة، فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. الصحبة الصالحة. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، لأنها صحبة سيئة. كم من إنسان صالح جرته الصحبة السيئة إلى النار، وكم من شخص سيء جرته الصحبة الصالحة إلى الجنة. فهذا الرجل عندما قال له الرجل العالم هذا، فورا انطلق إلى الأرض التي قال له فيها إن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولكن هنا لنا وقفة قبل أن ندخل في النقطة التي بعدها. هناك فرق بين الرجل الصالح وبين الرجل العالم. ليس كل رجل صالح يكون صاحب فتوى، لا بد أن يكون معه علم، فإن لم يكن معه علم فأفتى بغير علم فإنه يضل، وهذا لا يجوز في شرع الله. أنت لا ترى رجلا صالحا ثم تقول هذا أسأله، هذا يجوز أن يكون مفتن. لا، هذا غير صحيح. يجب أن يكون من أهل العلم الذين يتقون الله، لأن هناك أناس أهل علم لا يتقون الله. هناك أناس أهل علم يتاجرون بالدين. هناك أناس أهل علم اشتروا دينهم بالدنيا، باعوا دينهم بالدنيا. فيجب أن يكون من أهل العلم، ويجب أن يكون من أهل التقوى الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق الذي أردت أن أنبه عليه. أعود مرة أخرى إلى الرجل الذي انطلق إلى الأرض التي بها أناس يعبدون الله، ولكنه بينما يسير في الطريق إذ أتته سكرات الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فقبضته. تريد ملائكة الرحمة أن تقبض روحه، وتريد ملائكة العذاب أن تقبض روحه، فاختصما. قالت ملائكة الرحمة أنه جاء تائبا بقلبه مقبلا إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فجاء ملك وحكم بينهم وقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. يعني إن كان أقرب إلى أرض الطاعة فإن ملائكة الرحمة تقبضه، وإن كان أقرب إلى الأرض التي بها الأناس السوء فتقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا ما بين الأرضين، لكن كانت هناك مشكلة، أنه كان أقرب إلى أرض المعصية. لكن لما اطلع الله على قلبه وعلى صدق نيته، الله غير له سنن الكون وغير له الأرض. فأوحى الله إلى أرض التي بها أناس يعبدون الله أن تقربي، وأوحى الله إلى الأرض التي بها أناس يعصون الله أن تباعدي. هذا من رحمة الله، لأنه اطلع على صدق نيته. فلما اطلع على صدق نيته رحمه سبحانه. أحيانا ونحن نتوب توبة الكاذبين، نقول تبنا إلى الله، نقول نستغفر الله، ونحن ما تبنا، ونحن ما استغفرنا استغفارا حقيقيا، وما تابت قلوبنا عن المعاصي، حتى أنه بعض الناس يدخلون في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، ويقولون هذا شهر الطاعة، ثم يقولون في نيتهم بعد شهر رمضان سوف نعود إلى الأمور التي كنا نفعلها قبل رمضان. هذا من سوء النية، هذا توبة الكاذبين. ونحن نريد أن نكون من أهل التوبة الصادقين، لأنك لا تدري
متى تأتيك لحظة الموت، لا تدري متى تأتيك سكرات الموت. كم من شاب مات، كم من طفل صغير مات، كم وكم وكم وكم. ماذا ننتظر؟ هل بيننا وبين الله ميعاد يعلمنا به متى نموت حتى نتوب قبلها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأختم آخرا بأن التوبة هي وظيفة للعمر كله، ليست التوبة في شهر رمضان أو في أيام الطاعة، لا، التوبة هذه وظيفة في العمر كله. مثال: لو أن لك بيتا، هل هذا البيت تنظفه في العام مرة أم تنظفه دائما؟ لماذا؟ حتى لا تكون الرائحة سيئة، وحتى لا يكون المنظر سيئا. وهكذا القلب يجب أن يتعاهد دائما بماء التوبة، بماء الاستغفار، وإلا الإنسان والعياذ بالله سوف يتعود على الذنوب وسوف يتعود على المعاصي حتى لا يشعر بأنها مشكلة، لأن الله طبع على قلبه. نعوذ بالله من أن يطبع. فالتوبة وظيفة العمر، ليست وظيفة وقت دون وقت، مثل الرجل الذي ينظف دائما بيته، هو ينظفه في العام مرة أم ينظفه دائما باستمرار؟ هكذا القلب يحتاج دائما إلى مداومة التوبة ومداومة الاستغفار، وهذا الأمر يكون له أثر صالح على قلب الإنسان. أختم أخيرا بأنه لا بد من الصحبة الصالحة التي تعين الإنسان على أن يصل إلى الجنة. في غير هذا الأمر صعب والأمر معقد. ابعد عن صحبة السوء وتقرب من الصحبة الصالحة وتمسك بالقرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Masya Allah, nasihat yang sangat berharga sekali dan sangat bermanfaat tentunya, dan beliau sangat panjang sekali menyampaikan. Baik, saya akan terjemahkan insyaallah ta'ala sebisa mungkin. Baik, setelah beliau memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memanjatkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dengan kalimat bahwasannya seseorang yang selalu memikirkan hisab dan memikirkan akhirat, maka ia akan menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah dialaminya. Maka penyesalan, kata beliau, tidak cukup hanya penyesalan saja, akan tetapi memang ada syarat-syaratnya. Ketika seseorang telah melakukan dosa atau kemaksiatan, maka tidak cukup dengan penyesalan. Dia harus meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang ingin bertaubat, tentunya setelah penyesalan ada beberapa syarat. Beliau menyebutkan di sini, ya, yang pertama adalah an-nadmu, penyesalan. Ini syarat yang pertama untuk bertaubat. Kemudian yang kedua adalah al-iqla', artinya menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Dan yang ketiga adalah al-azmu, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan syarat yang kedua di sini dari al-iqla', ya, menjauhi perbuatan dosa dengan sebisa mungkin kita menjauhi dosa-dosa tersebut dengan cara berhijrah dari lingkungan yang mana lingkungan tersebut berpotensi, ya, melakukan kemaksiatan kepada lingkungan yang berpotensi di situ banyak bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang masyhur tentunya, yaitu hadis Sa'id al-Khudri, bahwasanya beliau menyebutkan di sini sebuah kisah seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian orang ini yang telah membunuh 99 orang ini ingin bertaubat, menyesal dengan perbuatannya. Lalu ia mendatangi seorang rahib, pendeta, seseorang yang rajin beribadah, giat beribadah, Masya Allah. Lalu laki-laki ini bertanya kepada rahib pendeta tersebut,
saya ingin bertaubat, saya telah membunuh 99 jiwa manusia. Lalu apa kata rahib ini, kata pendeta ini, laisa laka minat taubah, engkau tidak bisa bertaubat. Jika kau bertaubat, maka taubatmu tidak akan diterima. Engkau telah melakukan dosa yang sangat banyak, yaitu membunuh 99 orang. Wa atamma mi'ah, kemudian laki-laki ini pun menyempurnakan ya, korbannya menjadi 100 orang dengan membunuh rahib pendeta ini, karena memang mengatakan bahwasanya taubatnya tidak akan diterima. Lalu sempurnalah orang yang dibunuh menjadi 100 orang. Kemudian laki-laki ini karena memang sudah bertekad ingin bertaubat, mencari informasi, lalu ditunjukkanlah kepada orang alim ya, orang yang berilmu di zamannya, yang paling berilmu di muka bumi itu saat itu, lalu bertanya kepada al-alim tersebut, orang yang berilmu, saya ingin bertaubat dan saya telah membunuh 100 orang, kata laki-laki tersebut. Lalu kata alim, laisa laka yakni satir bainaka wa bainallah taubah. Artinya taubatmu akan diterima, tidak ada penghalang taubatmu ya dari kemaksiatanmu. Lalu senanglah orang tersebut dengan fatwa alim tersebut. Baik, di sini ada pelajaran yang berharga yang beliau juga sampaikan, bahwasannya ketika kita ingin mencari sebuah informasi, bertanya tentang ilmu agama, tidak cukup kepada hanya orang soleh saja. Karena orang soleh belum tentu berilmu. Misalkan, hanya karena ia orang yang soleh, rajin sholat, kemudian melakukan hal-hal ibadah yang sangat banyak, sunnah-sunnahnya juga ia lakukan. Ya, orang yang anggap kita lihat soleh tapi belum tentu ia berilmu, kita tidak boleh mengambil fatwa darinya. Begitu pula orang alim. Ya, orang alim harus yang bertakwa. Karena memang banyak zaman sekarang orang alim berilmu, intelektualnya bagus, tapi keimanannya tidak ada. Artinya jarang mereka yang bertakwa. Kita juga tidak boleh mengambil fatwa dari orang tersebut. Bagaimana jika kita ingin mengambil fatwa? Tentunya orang yang alim, soleh dan bertakwa, orang yang berilmu, orang yang soleh dan memang bertakwa, itulah kita mengambil fatwa dari orang yang tersebut. Beliau sampaikan. Kemudian lanjut ceritanya, maka orang alim di sini menasihati laki-laki tersebut, jika engkau memang ingin bertaubat, maka tinggalkanlah lingkunganmu, karena memang lingkunganmu berpotensi untuk melakukan kemaksiatan. Pergilah ke sebuah tempat yang mana di tempat tersebut unasun ya'budunallah fa'bud Allah fi. Kata orang alim tersebut, pergilah ke sebuah tempat yang mana di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah, maka sembahlah Allah di sana. Lalu laki-laki ini dengan senangnya pun menuruti perintah daripada orang alim tersebut. Lalu pergilah laki-laki ini untuk berhijrah dari tempat yang berpotensi banyak kemaksiatan tersebut kepada tempat yang banyak orang-orang soleh yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan, malaikat maut mendatanginya karena umur tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu di situ datanglah malaikat maut, dan di sini malaikat adab, malaikat rahmah. Beliau menyampaikan bahwasanya ada dua malaikat di sini, malaikat siksa dan malaikat rahmat. Berbeda pendapat di sini. Ya. Kemudian ketika setelah nyawanya terjabut, di sini malaikat adab mengatakan bahwasannya aku yang akan mencabut nyawanya, karena meskipun ia ingin bertaubat, dia belum melakukan kebaikan sama sekali. Lalu malaikat rahmat mengatakan, tidak, di hatinya terdapat niat untuk bertaubat, maka sayalah yang berhak untuk mencabut nyawanya dengan kerahmatan, dengan kasih sayang dan kelembutan. Lalu keduanya pun ya, ketika sedang berdebat, malaikat mana yang ingin mencabut nyawanya, apakah dengan adab siksaan ataukah dengan rahmat kasih sayang. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan seorang malaikat yang mana menjadi pertengahan di situ, mengatakan, ukurlah ya, jarak laki-laki tersebut meninggal. Apabila laki-laki tersebut meninggal dan jaraknya lebih dekat dengan tempat kemaksiatan, maka malaikat yang mencabut adalah malaikat dengan siksa. Dan apabila laki-laki tersebut meninggal dan lebih dekat dengan tempat yang mana di tempat tersebut yaitu banyak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka cabutlah nyawa tersebut dengan rahmat. Lalu setelah diukur, ternyata laki-laki tersebut meninggal dan tempatnya lebih dekat
daripada tempat yang semula, yaitu tempat yang berpotensi melakukan kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya yang melihat di hatinya dengan penuh keikhlasan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memerintahkan bumi. Subhanallah, ini ilmu baru. Yang mana bumi tersebut Allah perintahkan bumi yang mana di sana banyak orang-orang yang menyembah Allah, Allah perintahkan untuk mendekat ke tempat laki-laki tersebut meninggal. Jadi Allah dekatkan tempat tujuan laki-laki tersebut, padahal jaraknya lebih jauh. Dan tempat yang tadinya ia bermaksiat di dalamnya Allah jauhkan. Ini mukjizat, ya tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah diukur ulang, laki-laki tersebut dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat. Dari sini kita belajar dari Syekh menyampaikan tadi bahwasannya pentingnya ketika kita sudah al-azmu, mempunyai niat dan tekad untuk bertaubat. Kemudian syarat yang kedua sangat penting, yaitu al-iqla', artinya menjauhi sebisa mungkin tempat di mana di tempat tersebut berpotensi melakukan kemaksiatan, bisuhbah as-salihah, dengan berteman dengan orang-orang yang soleh. Lalu beliau melanjutkan yang terakhir, maka pintu taubat. نريد أن نضيف شرطا آخرا لمن كانت هناك مظلمة بينه وبين العباد. هناك شرط آخر في حقه وهو أن يتحلل منه، يطلب منه المسامحة، وإذا أخذ منه مال بغير وجه حق يرده إليه. هذا في المظالم التي بين الإنسان والإنسان حتى تكتمل شروط التوبة، لأن هناك توبة بين العبد وبين الله في الأمور التي تتعلق بحق الله، وهناك توبة أخرى تتعلق في حق الآدمي. شكرا لك. Nuasil awal anifan. Baik. Jadi itu yang beliau sampaikan. Ya, di sini artinya seseorang jika sudah bertekad untuk bertobat, maka ia menjauhi kemaksiatan tersebut dengan berteman bersama orang-orang yang soleh. Karena ingat, pintu taubat selalu terbuka. Ya, selama kita masih hidup, ya maka seseorang harus memperbanyak taubat. Karena taubat, beliau menyampaikan taubat itu seperti kita sedang bersih-bersih rumah. Ada orang yang membersihkan rumah 1 kali 1 bulan atau bahkan 1 kali 1 tahun, maka rumahnya kotor sekali, tidak nyaman. Begitu pula hati, dengan taubat seakan-akan kita membersihkan hati kita. Tapi jika sebuah rumah dibersihkan setiap hari, maka rumah tersebut akan bersih. Begitu bukan hati, begitu pula hati. Jadi taubat itu seperti kita bersih-bersih. Jika seseorang bertobat setiap hari, itu maka hati kita insya Allah akan bersih dan akan lebih baik menerima nasihat, akan lebih mudah menerima nasihat. Nah, kemudian syarat yang ketiga al-azmu, yaitu bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Nah, itu adalah syarat-syarat taubat. Tadi saya sampaikan, tadi yang pertama nadmu, menyesal, yang kedua ikhla, artinya menjauhi kemaksiatan tersebut, dan al-azmu yaitu bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Kemudian syarat taubat, yaitu yang kami sampaikan adalah syarat taubat bainal abad wa bainallah, antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru saja beliau sampaikan, beliau tambahkan, adapun syarat taubat bainal abad wal abad, antara seorang hamba dengan yang lainnya, antara manusia, maka seseorang apabila melakukan kesalahan kepada orang lain, hendaknya ia meminta maaf, mengembalikan hak-hak yang ia ambil. Jika ia menyakiti hatinya dengan perkataan atau perbuatan, maka hendaknya ia meminta maaf kepada orang tersebut. Itu syarat taubah tambahan jika ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia memiliki hak yang ia ambil dari orang lain, maka hendaknya ia mengembalikan hak tersebut kepada orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba tersebut. Cukup sekian dapat kami sampaikan. Wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami minta maaf, wal afu minkum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.